وقت کا صحیح استعمال وقت ایک انمول دولت ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ ہر انسان کو برابر ملتا ہے، مگر جو لوگ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، اور جو اسے ضائع کرتے ہیں وہ ناکامی اور پچھتاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم وقت کے صحیح استعمال کی اہمیت، اس کے فوائد اور اسے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ وقت کی اہمیت۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اسے خریدا نہیں جا سکتا اور نہ ہی واپس لایا جا سکتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ سونا دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن وقت واپس نہیں آتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی میں وقت کی منصوبہ بندی اور اس کا بہترین استعمال ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں۔ وقت کے صحیح استعمال کے فوائد۔ کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی اور اس کا مؤثر استعمال کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ جو لوگ وقت ضائع کیے بغیر کام کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ 2. پرسکون اور متوازن زندگی۔ وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے والے لوگ زندگی میں دباؤ اور پریشانی سے دور رہتے ہیں۔ 3. تعلیم اور مہارت میں بہتری۔ جو لوگ وقت کو سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں لگاتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ 4. ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن۔ وقت کی صحیح منصوبہ بندی سے ہم اپنی گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی میں بہتر توازن قائم کر سکتے ہیں۔ 5. مواقع کا بہتر استعمال۔ وقت کی قدر کرنے والے افراد مواقع کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وقت کے ضیاع کے نقصانات۔ اگر وقت کو ضائع کر دیا جائے تو اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ناکامی اور پچھتاوا۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کاموں کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ وقت پر کام مکمل نہ کرنے سے ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں جس سے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ خود اعتمادی میں کمی۔ وقت کے غلط استعمال سے خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے کیونکہ کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی اور مایوسی بڑھتی ہے۔ صحت پر منفی اثرات۔ وقت کے ضیاع کی وجہ سے سستی، ذہنی دباؤ اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ وقت کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے۔ منصوبہ بندی کریں۔ ہر روز کا ایک شیڈول بنائیں اور اس کے مطابق کام کریں۔ دن کی شروعات میں اہم کاموں کی فہرست بنائیں اور وقت کے مطابق ان کو مکمل کریں۔ 2. ترجیحات کا تعین کریں۔ سب سے اہم کاموں کو پہلے مکمل کریں۔ غیر ضروری سرگرمیوں پر وقت ضائع نہ کریں۔ 3. وقت ضائع کرنے والی عادات سے بچیں۔ سوشل میڈیا، ٹی وی اور غیر ضروری باتوں میں وقت برباد کرنے سے گریز کریں۔ اگرچہ تفریح بھی ضروری ہے مگر اس کا ایک متوازن وقت ہونا چاہیے۔ 4. وقت کی قدر کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ 5. خود کو منظم کریں۔ اپنے دن کا آغاز وقت پر کریں اور تمام کام وقت پر مکمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ وقت کی پابندی سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ 6. خود کو بہتر بنانے کے لیے وقت نکالیں۔ وقت کو مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں جیسے کہ کتابیں پڑھنا، نئی مہارتیں سیکھنا اور خود کی بہتری کے لیے محنت کرنا۔ وقت کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر صحیح استعمال کریں گے تو نہ صرف ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت بھی بہتر رہے گی۔ وقت کو بہترین طریقے سے منظم کرنا سیکھیں اور اپنی زندگی کو کامیابی، خوشحالی اور سکون سے بھرپور بنائیں۔ نیچے پیش کردہ مضمون: وقت کا صحیح استعمال، ایک جامع رہنما جو آپ کو وقت کی قدر، اس کی منصوبہ بندی اور مؤثر استعمال کے طریقوں سے روشناس کرائے گا۔ تعارف: وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا، اسی لیے وقت کا صحیح استعمال نہ صرف ہماری ذاتی کامیابیوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے
बल्कि हमारी मजमूई जिंदगी की बेहतरी का भी सबब बनता है। इस मजमून में हम वक्त की अहमियत, इसके सही इस्तेमाल के उसूल और अमली तरीकों का जायजा लेंगे, जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं। वक्त को सही मानों में इस्तेमाल करने का मतलब है अपने रोजमर्रा के मामूलात, कामों और फराइज को इस तरह तरतीब देना कि आपके पास जिंदगी के अहम उमूर के लिए मुनासिब वक्त मुयस्सर हो। चाहे तालीमी, पेशा वराना, आज़ादी जिंदगी की बात हो, हर शोबे में वक्त की कदर और कीमत को समझना और इसे मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करना कामयाबी का बुनियादी जिज़्व है। वक्त की अहमियत और उसका मुआशरती और ज़ाती पहलू। वक्त की अहमियत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ एक फ़र्द की ज़ाती तरक्की का ज़रिया है, बल्कि एक मुआशरे की तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा करता है। हर गुज़रता लम्हा हमें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ की तरजीह देनी चाहिए। वक्त का सही इस्तेमाल हमें अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने, अहदाफ को हासिल करने और मुश्किलात का मुकाबला करने में मदद फराहम करता है। ज़हनी सुकून और खुशी का बड़ा राज भी वक्त की मंसूबाबंदी में पोशीदा है। जब हम अपने दिन का एक वाज़े नक्शा तैयार कर लेते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर काबू रखते हैं। इससे न सिर्फ हमारी कारकर्दगी में इजाफा होता है, बल्कि हमारी ज़हनी सेहत भी बेहतर रहती है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जिन अफराद ने वक्त को मुनज़्ज़म करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की, वो ज़हनी दबाव और इज़्तिराब से बेहतर निमट पाते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? एक, ज़ाती और पेशा वराना तरक्की। जब हम वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी तमाम सरगर्मियों को मुअस्सिर अंदाज में अंजाम दे सकते हैं। इससे हमारी पेशा वराना तरक्की में इजाफा होता है और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रहता है। सही वक्त की मंसूबाबंदी हमें अपने अहदाफ का तयन करने, उनके हुसूल के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने और अपनी कामयाबियों का जश्न मनाने में मदद देती है। 2, दबाव और इज़्तिराब में कमी। जब आप अपने दिन की मंसूबाबंदी करते हैं, तो गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल के लिए भी कुछ वक्त महफूज रहता है। इससे आप दबाव में कम मुब्तला होते हैं और इज़्तिराब का सामना नहीं करना पड़ता। एक मुनज़्ज़म शेड्यूल आपको खुद एतमादी फराहम करता है और आपकी ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। 3, बेहतर फैसले करने की सलाहियत। वक्त का सही इस्तेमाल हमें अपने फैसलों पर दोबारा गौर करने का मौका फराहम करता है। हम जल्दबाजी में किए गए फैसलों के बजाय सोच समझकर बेहतरीन इंतखाब कर सकते हैं। इससे हमारी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी दोनों में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। 4, ज़िंदगी का तवाज़ुन। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबे होते हैं, जैसे कि काम, ख़ानदान, दोस्त और खुद की देखभाल। वक्त का सही इस्तेमाल हमें उन तमाम शोबों में तवाज़ुन पैदा करने में मदद देता है। ये हमें ये समझने का मौका देता है कि किस शोबे को कब और कितने वक्त देना है। वक्त की मंसूबाबंदी के बुनियादी उसूल। वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए मंसूबाबंदी ज़रूरी है। इसके लिए चंद बुनियादी उसूल दर्ज झैल हैं। 1, अहदाफ का तयन। सबसे पहले अपने अहदाफ को वाज़े तौर पर लिखें, छोटे और बड़े दोनों। अहदाफ का तयन करें। ये अहदाफ आपको रोज़मर्रा की सरगर्मियों में रहनुमाई फराहम करेंगे। अहदाफ को तहरीरी शक्ल देना उनकी जानिब अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ देता है। 2, तरजीहात का तयन। हर दिन और हर हफ्ते की मंसूबाबंदी करते वक्त ये सोचें कि कौन से काम सबसे अहम हैं। ज़रूरी कामों को पहले करें और कम अहम उमूर को बाद में छोड़ दें। इसके लिए आप वो अहमियत और फ़ौरत का उसूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कामों को 4 ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है। अहम और फौरी, अहम लेकिन गैर फौरी, गैर अहम लेकिन फौरी और गैर अहम और गैर फौरी। 3, रोज़ाना शेड्यूल बनाना। हर दिन का आगाज़ एक मंसूबाबंदी से करें। अपने दिन की फहरिस्त तैयार करें और हर काम के लिए मखसूस वक्त मुख्तस करें। इससे आपको ये मालूम होगा कि आपने कितना काम किया और कितना बाकी है। 4, वक्त के ट्रैकिंग के आलात का इस्तेमाल। मुख्तलिफ आलात और एप्लीकेशंस की मदद से आप अपने वक्त का बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आलात आपको बताते हैं कि आपने कौन सा काम कितना वक्त लिया और कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। 5, वक्फे और आराम का एहतमाम। एक मुसलसल काम करने से ज़हनी थकन पैदा होती है, इसलिए अपने काम के दौरान वक्फे लें। ये वक्फे आपकी कारकर्दगी को दोबारा ताज़गी फराहम करते हैं और आपकी तवज्जो को बरकरार रखते हैं। मुअस्सर वक्त मैनेजमेंट की हिकमत अमली। 1, पोमोडोरो
टेक्निक ये एक मकबूल तकनीक है जिसमें आप 25 मिनट के लिए बिला तात्तुल काम करते हैं और फिर 5 मिनट का वक्फा लेते हैं। 4 पोमोडोरो सेशन के बाद एक तवील वक्फा 15 से 30 मिनट दिया जाता है। इस तकनीक से आपकी तवज्जो मरकूज रहती है और काम के दौरान तवानाई बहाल होती है। 2 टाइम ब्लॉकिंग के जरिए आप अपने दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं और हर हिस्से में मखसूस काम के लिए वक्त मुख्तस करते हैं। इससे न सिर्फ आपको अपने कामों की मुकम्मल फहरिस्त हासिल होती है, बल्कि आप ये भी जान पाते हैं कि किस काम पर कितना वक्त सिर्फ हुआ है। 3